Mayong adlaw kanatong tanan, mayong buntag, mayong hapon, mayong udto, mayong gabi sa matag usa kanato tanan mga kapaglaom. I would like to welcome you and I would like to introduce myself as a 1,000 missionary assigned here in Salvation Seventh-day Adventist Church. Ako nga naga-invite sa matag usa nga kini nga tikso sa para sa kini nga adlaw inyong pagabasahon sa inyong balay kung asa mo nga dapit bisag asa mo basahan ninyo og panalundongon og maayo. Mao ni ang ato nga teksto makita sa Roma kapitulo 5 bersikulo 8 nagaingon diri. Apan ang Dios nagapadayag sa iyang gugma alang kanato. Pinaagi ni ini nga bisan sa mga kasasala pakita si Kristo nagpakamatay alang kanato. Sumuna mga kiigsuuna mga higala mga kapaglaom. Dako ang gugma gipakita ni Kristo sa mata usa. Mo na siya nga ang gugma sa Ginoo kung asa mo nga dapit nagaubang kanimo. Nga muna nga dili kamo magahuyang ug magkaluya bisag adunay mga pagsulay magabot sa imong kinabuhi. Know that the love of God is there with you. Because in Romans chapter 5 verse 8 it says, as what I've read earlier, that He demonstrates His love towards us even though we are still sinners. Kay sumala sa Hebrew 13, kapitulo 13 bersikulo 5 nga ang Ginoo dili mo biya o mohawa kanimo o kanatong tanan. That the Lord will never leave us nor forsake us. Naa siya sa imong tapad. Bisag nagabiyahe ka og nagalingkod og nagaeskwela og nagatrabaho karon. Ang akong pahinumdom sa mata ko sa kanato nga ayaw kalimti ang gugma sa Dios sa imuha. Bisag unsa ang negatibo nga istorya mo abot sa imong kinabuhi. Bisag unsa ibuhat sa mga ubang nga tawo anha kanimo. Ayaw kalimti nga ang Dios naghigugma kanimo. That God's love is so wide that He sacrificed His life on the cross in Calvary to show His love for you and for me. Sumuna karon ako gihangyo sa mata ko sa. Remember this verse found in Romans chapter 5 verse 8. One of the letters of Paul. Hinaot nga ang Dios magapanalangin kanimo samtang ikaw magabasa kini nga teksto. Mayong adlaw usab og God bless kaninyong tanan.